नंबर 3 है। Yeah, that's what I just read. Wait, you are Venga, pues. He doesn't कशें आसा वातावरण आयज सकाळच्यान आमी पळयता 8 पासून लोक वोटिंगेक भायर सरल्या आनी आमगेले आमच्या जे आमचे बूथ आसा रुमडामळाचे आमचे 7 बूथ आमी 7 बुथांचेर हांव वचून येयला. पयल्यार खूब लोकांची लायन आहा, लोक वोटिंगेक भायर सरल्या. तशेंच आमच्या दवर्लींय आमी पळयल्या 10 बूथ आहा, थंय सुद्दां बरे तरेचें वोटिंग चालू आसा. आनी आमचे दिकारपाली 3 बूथ आहा, थंय सुद्दां आमचे बरे तरेचें वोटिंग चालू आसा. शांतीनगर आमचे 6 बूथ आहा, ते 6 बुथाचेर बरें वोटिंग चालू आसा. म्हाका दिसता की वोटिंग ही चडशी ही BJPची जाता आनी म्हाका 100% खात्री आहा की दवर्ली सीट आमी BJPचे जिखता, तशेंच आमचे नावेलीचे सीट आमी BJPचे जिखता. ओके, पण फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन लोकांनी विशय सांगल्या, तुमी विशय तांच्या फुड्यान मांडल्या, त्या विशयांचेर तुमकां दिसता डेफिनेटली तुमकां एज आसा. लोकांक खबर आहा BJPच्यान कितें डेव्हलपमेंट केला तो. गोंयचो डेव्हलपमेंट जावं आमच्या नावेली मतदारसंघात डेव्हलपमेंट, आमच्या झडपी परेस तेणी केल्लो डेव्हलपमेंट, हो सगळें डेव्हलपमेंट पळयल्यार लोकांक खबर आहा BJP शिवाय आनी पर्याय ना. ओन्ली पार्टी BJP ही लोकां खातीर काम करता, लोकां खातीर स्किमी हाडटा. हेज्या पयलीं कांयच केन्ना जावं ना. काँग्रेसीन कितलींशीं वर्सां राज्य केलें. लोकांक खबर आहा, लोकांक सांगपाची गरज ना. आयचे युवा तांकां सुद्दां खबर आहा की आमची BJP बरें काम करता आनी त्या खातीर लोक सगळे आपूण जावन आयज वोटिंगेक भायर सरता.